شفت انقسمت قبل بيوت والله عليك الله والله دي غريبة ولا طبعا البيوت والله بالبيوت انت ما قاعد بدون جنرال تادسه ناب سلطان كملس مخانو تحابيرو بريزيدنت إسياس أفوركي حزن قطيموه تباهيلو صبر زين عوت سراويت قنعو كم زلو تفليتلهم جنرال صادقان قبر تنسائم تقاومو قطيموهم درون سرعة بلتقنا تحامششام بلتقنا ناب تقراي كوينات كم زخفت تفليتلهم لعلوي أزاز سراويت إيدو هيبولم زحقوس زينا نتاقاروم سلام تايراج سعلن زخبركم بيتسب دعمات ميديا ازي اومن كالوتن زحازة علتاو مدبنا جمير اللهم حابيركم لاخد تصنحوا نعدمكم زهلوكم رئيتم ابتي نرئيتم وهابي كتحاد قلنا نعدمنا نمدباتنا لايك شرب مقبار حابيركم لاخد تصنحوا نعدمكم نزي قزا حدش زخونكم دمام سابسكرايب بمقبار بيتسبنا قلوم سناي صانحيت هتصوص حابريتا نهزبنا بزبل وهاب قال ودب هزباوي ويانا حرر تقراي حوحات زكافلو صحف نبخم كنبل منغستي بلصقنا اب تقراين تقارون زختلو زلو استراتيجي منسيات تقراي كاب تقراي ناب ماخل هاجر كسددون تقراي سب البا كتخونن بوبيلا دمم كتداخمن كتفرارسن مقباريوم بخمز زباله استراتيجي كلته عبيت نغرات كساقعيو زحسب زلم زباله وهاب قال ودب حوحات حدا منسي زي بلام دخمتن عرصا زي تكلاخلن تقراي بمفتر اب تقراي كوينات بمولع بقليلو كتبتاتن مخاليوم اتخال اي بستفدالي شرحن مكبر بارن منسي ناب ماخل عد مسكدم بسنكي بوليتيكا استفناقلون محقاز بزبل معسكرات ويدمم كونسنتريشن كامبس يسرحوا لهم علامة سرعة بلصقنا كاب محبرسب عالم دبلوماسياون قطباون حاجزات كركب كاب زحاليف دمم اب معسكرات مالتون كونسنتريشن كامبس زتأكب تقراوي منسي بمقداد ناب تعليم ماخلات بمقتاو انصار تقراين تقارون كواقو بمقبار بعتب يسرح لهم ازي نايبل سقنا حدقين استراتيجي كعوتو دمام تقراين ازب تقراين كحيدوم كاب تقراي كديعوم زخادوم قيومات دليت سلطان قاتين تأزاز تواهبوهم من قسقاسون جميرهم اللو كبل وهاب قال ودب حوحات ايتمي كيلس قدم ابزا كافر الصحف حابير لهم وهاب قال ودب حوحات وسيخو كم زحبرهم ابز سومن بسحتت ناب عفار زخدو وغناتنا بسفحات نعدم يملسو ابزلو اللو قزيم قجل بيراوت المت دمام كوماندو امريقنا بزبل اب عفار زر يوم زلو عشرات مناسي كابا ديسابا قفيفهم زمسو ومخانو ترغاقيت اللو كبل حابير لهم سلازي حد سدرا تقراين ازي نايبل سقنان قجل كحدتن تلمتن حدقنيا شرحين صباح نقوه تتعيسكا نابزي تمرسون حدقا زيتن ولادكا ابزي ملكتون زي فلطول الاجندام انا تقددو هيوتهم كسؤنو زقابرن يومم دقخا بتنكاق قتالن ناب منم عينت وحسنا زي بلو من الباتون اتي زخدو وزلو عدي بلاي بعلو من قدي زقددم ماخل كويناتاي مخوان حدقا زلوم كخون زخل مخوانو سلزخونم دقخا كاب عدم كيوصوم كتقالس يقبع كبل وهاب قال ودب هزباوي ويان حرن تقراي حوحات ايت ميكالس قدم اب صحفهم حابيرهم اللوم صبر زينام اب لعلي جنرال كبد فقادو فتنة قتلت خمس تخايدم تحابيرهم اب جنبار دروب ازاز ارمي 20 كل تنزدورم جنرال كبد فقادو مثل عروت ازاز سراوي تግራይ افلالاي الن بزبل ناب عفار كابز وردو نبر ازاز سراوي تግራይ حدا يوم جنرال كبد فقادو لو مقنه جنبار كل تيلوم نايز سميوم عتقات حرا مريت ودابه امرح نيرويم كاب ابرات ودابم جنبار كلته بزبال زفلتو برتع تقاومن زلفان زقطمو جنرال كبد فقادو ناب عفر اب علام تمليسو خمز غنيم تفريد لهم 16 سنه كلته شحن 18 عامه مرت دمام كبابي ساعه 6 كاب اب على تبقيسو ناب سمرا ابزقنا علو وان كبابي 7 كيلومتر مستقعزم ناي قاصا تخسي تفنيلو
ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ወተሃደራት ኣብይ ኣሕመድ ካብ ሞት ከም ዘድሕንዎም ተፈሪጡሎም ሓደ ዓጃቢኡ እንትቕተል ሽፈሩ ድማ ብከቢድ ከም ዝቆሰለ እዩ ካብቲ ከባቢ ዝተላኸልና ሓበሬታ ዘመላኽት ጀነራል ከበደ ፈቃዱ እቲ ብሽም ሓራ መሬት ኣብ ዓፋር ዝንቀሳቀስ ዘሎ ውዳበ ደቂ ራያ ዝወደብዎም ናይ ራያ ውዳበ እምበር ንትግራይ ዝውክል ሓይሊ ይኮነን ክብል ተደጋጋሚ ይዛረብ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ በዚ ድማ ቅርታ ዝሓድሮም ኣባላት ኣብ ዓፋር ዘለው ዕጡቋት ተጋሩ ኣብ ልዕሊኡ ፈተነ ቀትለት ከም ዘካየዱ ተገሊጹ ዘሎ ናብ ዝቕፅል ሓበሬታ ክንሓልፍ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ሓያል ተቃውሞ ገጢምዎ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተቃውሞ ካብ ዘቕረቡ ሓደ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ኮይኑ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ከም ዝገለጾም እቲ ኣነ ዝመርሖ ዝነበርኩ እቲ ኣነ ዝፈልጦም ቲፒኤልኤፍ እቲ ሕዚ ዘሎ ቲፒኤልኤፍ ኣይኮነን ክብል ጻድቃን ምግላጹ ትኽክል ኣይኮነን ክብል ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ገሊጹሎም ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ወሲኹ ከም ዝሓበሮም እቲ ብ1828 ዝተመስረተ ናይ ኣሜሪካ ዴሞክራቲክ ፓርቲ እቲ ሕዚ ዘሎ ፓርቲ ድዩ ክብል ዝሓተተ ኮይኑ እቲ ጻድቃን ዝነበረ ሕወሓት ድማ ንሰራዊት ሕወሓት ኦነግ እንተተኩይስልኩም ከይትትኩስሉ ዓርስኹም ኣይትከላኸሉ ኢሉ መምርሒ ኣውሪዱ ናይ ሰላም ሰራዊት ኢህወዴግ ንክበሃል ኣሕዋትና ዘወደአ እዩ ክብል ኣብ ልዕሊ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዘለዎ ተቃውሞ ገሊጹሎም ጋዜጠኛ ስታሊን ወሲኹ ከም ዝሓበሮም እቲ ሽዑ ዝነበረ ሕወሓት ድማ ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ቀኒሱ ኣባሪሩ ፈቐድኡ ዕልምልም ዘጥፈአ እዩ እቲ ሽዑ ዝነበረ ሕወሓት ድማ ሓርበኛታት ተጋደልቱ ናብ ዳንሻ ደርበዩ ምቾት ኣዲስ ኣበባ ዘጠዓዓመ እዩ እቲ ናይ ሽዑ ሕወሓት ንስድራ ስውኣት ረሲዑ ንባዕሉ ኣብ ካሊእ ዓለም ዝኣተወም ካብ ንስድራ ስውኣት ንላዕሊ ንዕቤት ኢትዮጵያ ዝጭነቕ ዝነበረ ገባሪ ጉድዩ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ሕዚ ዘሎ ሕወሓት ውፅኢት መሪሕነት ጻድቃን እዩ ክብል ድማ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተቃውሞኡ ብግልፂ ኣቕሪቦሎም ሌባ መጭበርበሪ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ባንዳ ቀታሊ ተላኺ ወዘተ እንተኮይኑ ናትካ ውፅኢት እዩ ዝበለ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ቆልዓ ናይ ኣቦኡ ዲኤንኤ እዩ ዝወስድ እልኽ ሕማም እዩ ንጥዕና እውን ሓማቕ እዩ ክብል ድማ ንጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዘለዎ ተቃውሞ ገሊጹሎም እተን ሎሚ ቅድም ንብርሃኑ ጁላ ዝሃብካዮ ዝተባሃላ ክልተ ሚስጥራት ትግራይ ድማ እኹል ኣይኮነን እቲ ሓበሬታ ልዕሊ እዩ ተጋጊዮም እዮም ሂቦምኻ ንስኻ ድማ ኣጋጊኻዮ ክብል ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ብዛዕባ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ንፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ሓቢሩሎም ናብ ዝቕፅል ሓበሬታ ክንሓልፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብወገን ጸለምቲ ምስ ትግራይ ክዋጋእ ከም ዝወሰነ ተፈሊጡሎም ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘይወድኦ ፕሮጀክት ዘለዎ ብልጽግና ምስ ትግራይ ብወገን ጸለምቲ ክዋጋእ ሙሉእ ምድላው ገይሩ ከም ዘሎ እዩ ካብቲ ከባቢ ዝለኣኹልና ወገናት ገሊጾም ዘለዉ መከላከያ ኣብ ጸለምትን ከባቢኡን ብርክት ዝበለ ሰራዊት ይእከብ ከም ዘሎን ሜካናይዝድ ሓይሊ ዝተወሰኾ ድማ ጥንኻር የካይድ ከም ዘሎን ምስ ትግራይ ክንዋጋእ ኢና ብዝብል ብግልፂ ይዛረቡ ከም ዘለውን ካብቲ ከባቢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኢዱ ሂቦሎም ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣመራርሓ ሂሚቲ ኢዱ ንሰራዊት ሱዳን ሂቦሎም ኣብ ሱዳን ክልል ደማዚን ምክትል ኣዛዚ ኮር ኮማንደር ኣደም ኣሕመድ ትማሊ ናብ ሰራዊት ሱዳን ተጸምቢሩሎም ኣብ ሚድያ ኣልሓደስ ዝወፀ ጸብጻብ ዝተመለሰ መራሒ ጽዕንቶ ፈጠር ምዃኑ ሓቢሩሎም መምላስ ኣዛዚ ሰራዊት ኣብ ሚድያታት ዓረብ መዘራረቢ ኮይኑ ከም ዘሎ ድማ ተፈሊጡሎም ቅድሚ ኣዋር ሓቢሉ ሜጀር ጀነራል ቆባን ብርጋዴር ጀነራል ሳባናን ዝተባሃሉ መራሕቲ ናብ ሰራዊት ሱዳን ምጽምባሮም ይዝከር ኣብ ውሽጢ እቲ ሰራዊት ብብሔር ክሳብ ምትኳስ ዝበጽሐም ሰፊሕ ኣፈላላይ ካብ ዝፍጠር ድማ ጸኒሕ እዩ ተባሂሉሎም በዚ ምክንያት ተራ ሰራዊት ሕሚት እውን ብዝረኸቦ መንገዲ ይብተን ከም ዘሎ እዩ እተን ሚድያታት ዓረብ ዝገልጻ ዘለዋ ብኻልእ ዜና ካብ ወለጋ ናብ ኣንፈት ኣሶሳ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ምሉእ ብርጌድ ሰራዊት ብልጽግና ብሰራዊት ኦሮሞ ነጻነት ሙሉእ ንሙሉእ ተደምሲሱሎ ተባሂሉሎም ኣብ መተማ እውን ተመሳሳሊ መንገዲ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ሰራዊት ብልጽግና ብፋኖ ከም ዝተደምሰሰም ተረጋጊጹሎም
ሰራዊት ኢትዮጵያ በብዝ ኸዶም ስዕረት እናተጎልበበ ይኸይድ ከም ዘሎም ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ጾምዶ ድማ ናብ ዝለዕለ ብርኪ ተሸጋጊሩ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ኢትዮጵያ ናይ መወዳእታት ዝበሎ መጥቃዕቲ ክወስድ ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ከም ዘሎም ተፈሊጡሎም ናብ ዝቕጽል ሓበሬታ ክንሓልፍ ኣምባሳደር ማሲንጋ ንመቐለ ዕለት 19 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት እየ ዝመጽእ ኢሉ ንሳልሳይ ግዜ ቆጽሮ ምስራዙ ተፈሊጡሎም ማሲንጋ መቐለ ዝመጸሉ ምኽንያት ድማ ንሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክምለስ ኣለዎም ውዙፍ መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ ትግራይ ክፈርስ ኣለዎ ዝብል ኣጀንዳ ሒዙ ከም ዝመጽእ ዘሎ ድማ ፈለጥቲ ውሽጢ ሓቢሮም ኣሎም እዚ ዝሕግዝዎ ንመቐለ ሒዙ ንኽመጽእ ጉዕዝኡ ጽባሕ ዓርቢ ከም ዝገበሮም እዩ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ዘመላኽት እቶም ንፕሬዚደንት ነበር ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ስልጣን ምምላስ ሕዚ እውን ዘይተዓጽዎ ኣጀንዳ ምዃኑ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ብፍላይ ድማ ብስርዓት ብልጽግና ኣጀንዳ ተዋሂብዎ ናብ መቐለ ዝመጽእ ዘሎም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማሲንጋ ሕዚ እውን ፕሬዚደንት ታደሰ ናብ ስልጣን ምምላስ ቀንዲ ዛዕባ ምዃኑ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ከምኡ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣካላት ዘሎም ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘሎም ምትፍናን ናብ ኩናት ከየምርሕ ስጋኣት ዝሓደሮ ኤምባሲ ኣሜሪካ ምስ መራሕቲ ትግራይ ዝርብ ከም ዝገብር እዩ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ዘመላኽት ድሕሪ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማሲንጋ ጉጅለ ሰላም ኢትዮጵያ ዝተባሃሉ ናብ ትግራይ ክመፁ ምዃኖም ድማ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹሎም ናብ ዝቕጽል ሓበሬታ ክንሓልፍ ዘሓጉስ ዜና ንተጋሩ ኣብ ዓፋር ዝነበሩ 19 ዕጡቋት ተጋሩ ናብ ዓዶም ኣትዮም ኣለዉ ነበር ምክትል ኣዛዚ ሬጂመንት ዝርከብዎም ተጋሩ ምስ ስድሮኦም ከይራኸቡ ርክብ ስልኪ ከም ዝተኸልከሉ ተዛሪቦም ኣለዉ ዕላምኡ ዝሰሓተ ዝበልዎ ምንቅስቓስ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ብምዃኑ ዓድና ተመሊስና ኣለና ክብሉ ድማ ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ ጀነራል ብልጽግና ዝኾነ ጀነራል ዘውዱ ካብ ሓራ መሬት ናብ ዓዶም ዝተመለሱ ተጋሩ ትግራዋይ ምስ ትግራዋይ ኣይዋጋእን ሓድነትና ነጠናኽር ይብሉ ምስ መንደኣ ክትዋግኡ ወፂኹም ኢሉ ብውሽጢ ዝተለምዎ ብዕሊ መቅልዑ ዝፍለጥ እዩ ንተጋሩ ከፋፊልካ ምግዛእ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ንዘመናት ዝተጠቐመሉ ስልቲ ምዃኑ ድማ ዝፍለጥ እዩ ሕዚ እውን ናብ ዓድኹም ክትመፁ ብፍላይ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ዘለኹም ዕጡቋት ተጋሩ ናብ ዓድኹም ናብ ሰራዊት ትግራይ ክትመፁ በዘጋጣሚ እዚ ሰራዊት ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ጸውዒት እናቕረቡ ይርከቡ ኣርማ 50 ድማ ትማሊ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኣብ ሓራ መሬት ብዝብል ትንቀሳቀሱ ዘለኹም ተጋሩ ናብ ዓድኹም ክትመፁ ጸውዒት ገይሩሎም ዘሐጉስ ዜና ኣብ ስዑድ ዓረብ እስር ቤት ካብ ዝነበሩ እቶም 320 መንግስታት ብዝገበርዎ ስምምዕ ምሕረት ተገይሩሎም ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ከም ዘለው ተፈልጡ ኣብ ስዑዲ እስር ቤታት ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ተጋሩ ይሰቃዩ ከም ዝነበሩን ሕዚ እውን ይሰቃዩ ከም ዘለውን ድማ ተፈሊጡሎም እንኳዕ ብሰላም ተመለስኩም ናብ ዓድኹም ክንብል ከም ዳኣማት ሚድያ ሰናይ ትምኒትና ክንገልጽልኩም ንደሊ ኣቱም ገና ናብ ዓድኹም ዝኣተኹም እውን መሬት ዓድኹም ከርግጸኩም ትምኒትና ንገልጽ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓዘን ገጢምዎም ኣዶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መበል 97 ዓመተን ከም ዘዓረፋ ተፈሊጡሎም ኣብ መላእ ሃገር ኤርትራ እውን ሃገራዊ ሓዘን ከም ዝእወጅዩ ተፈሊጡ ዘሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገር ዘለኹም ዓሌተ ዘመድ ጽንዓት ይሃብኩም ናብ ዝቕጽል ሓበሬታ ክንሓልፍ ክልተ ዝተረጋገጹ ዜናታት ሱዳን ናባኹም ክነብል ኣብ ሱዳን ሰሜን ዳርፉር ስትራቴጂክ ድሮን ሎማዓንቲ ተሓምሽሽ ኣላ ኣብ ዳርፉር ብፀረ ኣየር ሓይልታት ሱዳን ዝወደቀት ድሮን CH-95 ዝዓይነታ ስርሒት ቻይና ምዃና ተፈሊጡሎም ሚድያ ብሉናይል ቴሌቪዥን ንወሃቢ ቃል ሰራዊት ሱዳን ፀሪሖም ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ሎማዓንቲ ንግሆ ድሮን ከም ዝወደቀት ሓቢሮሎም ብኻልእ ዜና ክልተ ጀነራላት ሕምቢቲ ኣብ ክልል ብሉናይል በመጥቃዕቲ ድሮን ተቃቲሎም ኣለዉ ክልተ ጀነራላት ድማ ካብ ስዑዲ በአዲስ አበባ ቀፂሉ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ገይሮም እዮም ናብ ሱዳን ግዛኣት ብሉናይል ኣትዮም ዘሎ ክልቲኦም ጀነራላት ድማ ካብ ስዑዲ በአዲስ አበባ ቀፂሉ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ገይሮም እዮም ናብ ሱዳን ግዛኣት ብሉናይል ኣትዮም ተባሂሉሎም ቀድሚ ክልተ መዓልቲ ድማ ሰራዊት ሱዳን ብዝወሰዶ ዝተጸንዐ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተቃተሉ ተረጋጊጹሎም ፍትዋትን ክብራትን ቤተሰብና ብቐጻሊ ብኻሊእ ሓበሬታ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላምን ጥዕናን ተመኒና ሰላምን ቅሳነትን ንህዝቢ ትግራይ ዓወት ንሰራዊት ትግራይ